ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituhuan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga magsasala magpahulaman ngadto sa mga magsasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayaran pa. Kaysa ingon niini, dako ang ganti na inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Lucas 6:34-35. Unya, nadungog ninyo na. O, di ba? Di dyan nato na mabuhat. Makikpustaanay pa ko. Iya mo na. Mauray pa utanga. O, pautanga hinoon. O ayaw na paabot nga bayaran pa. O kabuang. Ihaguan ho ng kwartaha. Kunja, ipautang ra. Di kung magpaabot og bayaran. Namura. Bitaw no? Ay, lisuda sa bitaw. Kana pong ingon higugmaa ang imong kaaway. Namura. Gugmaa bitaw. O, higugmao noon. Gakson. Hantod mo violet. No! Pero kumidja bitaw. Arita sa seryoso. Lisod jud pagsunod sa Ginoo. Lisod jud. Daghan yung mga supak sa tawhanong mga pinuhatan bitaw. Kay og buto na hunaon nagpautang magpaabot og kag bayaran kay kanang kwartaha yaguan ang punan nimo. Kanang mga butanga imong punang yaguan no sa imong pud nga higugma ang imong kaaway mo dyan ay pinakalisod siguro. Kay sa karon nga panahon og ingon kag higugma ang imong kaaway inom man pud kaaway sa imong mga kailaw plastic. Plastic ka. Pero unsaon man jud na nga nasulat mo jud na diri sa Biblia. Subayan ninyo Lucas 6:34-35. Lucas 6:35 at 34 o 35. Basahan niyo na. Naan na sa Biblia. Munang wa jud tay mahimo ani. Ug mosunod jud ta sa Ginoo. Tumanon jud nato ni. Higugmaon jud nato ang atong kaaway. No? Gakson ari sa liog hangtod mabayolet. Matud pa bitaw niyang daan nga ang mosunod kanako kinahanglang magpas-an sa iyang krus. Nya mao dito itong special Sunday content no. Unta wa mo'y nakuha nga mga pagtulon-an. Puro ra man ta ka buang ani di man gud moangay po ni si Mita og ang mga tarong pare man siya sa mga buang. Nga mag-inamaw na lamang ta ani no. So mao to. Happy Sunday og bless and love padayon og kumbati ra gihapon ta.